अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिंट मार्गरेटा। तो इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो देखने का मज़ा आएगा। वीडियो के बाद इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को भी बुलाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। थोड़ा सा मजाकिया मूड के बाद आज अब हम इसको बनाने की तरफ जाते हैं। तो ये है मिंट लीव्स, जिसको हम पुदीना कहते हैं, एंड दिस इज़ लेमन लाइम सोडा, मिंट सोडा। सो वी हैव सम आइस हियर, so let's start making it now. First of all, we are going to take some mint leaves and we are going to add it in our jug, our blender. Mint leaves smell so good, really. आहा हा, मैंने तुझे इतना देखा जितना देखा जा सकता था। आहा हा हा। ये रहे कुछ लीव्स। It's enough now, I guess. So हमने कुछ मिंट लीव्स ऐड कर दी हैं इसके अंदर. We are going to add a bit salt in it. Ice cubes, ladies and gentlemen, ice cubes. 1 and 2. Some lemon lime soda. Oh, there you go. A bit more. Check it out. So let's mix it up. 1, 2, 3, and done. मेरा तो दिल कर रहा जग से पी लूँ, चल, लेकिन इसको अब हम ग्लास में ऐड कर. So we have got our glass here. Some more ice cubes. This drink should be very chilled because Margarita will refresh your mood. So here we go, ladies and gentlemen. Mint Margarita. Whoa. There you go.
We are going to add some mint leaves on it. 1, 2, some little bit garnishing. Hey you pretty lady. There you go. I would request the cameraman कि इसको क्लोजली दिखाएं. अब हम इसको ट्राई करते हैं. आ जाए. तो अब हम ट्राई करते हैं मिंट मार्गरीटा को. Oh my god, it's really very good. मज़ा आ गया ऑनेस्टली मज़ा आ गया. बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है. क्या खूबसूरत कलर है, लवली कलर. ये देखिए. इसको एंजॉय करने दे. सी यू इन अदर वीडियो. अल्लाह हाफिज़.